Sa total gyud ako nga akong gikuan, 31 jud si katuig. Hasta lagi akong bakasyon gani, pero pasalamatan lang gyud ako sa Ginoo kay panahon nga nana nga murag mawala na jud ko sa Pasig. Magpahinumdum ba nga kuan murag kay mata ko nga uy, dili din angayan di ay. Dako jud kayo og sa kuan lang, dako jud kayo ang nakahimuan sa LCM sa pagbalik nako sa Ginoo. Kay dakong kahimuan nga nakabalik jud ko sa pagalagad. Ako dahil si kuan Dan Bantulo taga Purok 20 Dase veteran sa Santo Tomas. Kasi lula gyud mo may kuan sige dala gyud sa mua nga ato sa simbahan. Ato nga time na nga kining isang pa Bible study ka kay magpabautismo mo sa iyo kuan. Kuyog mi sa kuan kung magulang duha mi. Dirito sa kuan ba to ang nakabautis sa mga to sa murag 8 man siguro may kabuk ato dungan. Dire man mi na membro gyud sa una sa dire Nordida gyud niya kuan. Pag human ako giskila og elementary dito ko na kuan high school sa Davao. Na kay ang problema kay kuan man ang naabtan ako dito. Slider sa kan trabaho to siya og Alcantara. Nya ang asawa kay dili pod kining Adventist, Katoliko yang asawa. Wala na pod siya ay Sabadohay. Trabaho pod siya Sabado nya sige kung kunaon na murag wala jud ko kining asa ko mapadulong. Sa total gyud ako nga akong gikuan 31 jud si katuig. Hasta lagi akong bakasyon gani. Mo gani nga kuan sige nako og malandong ko nga sayangan ko sa kuan sa panahon kung siguro kung nag-active ko. Dako siguro ako kung nahimuan sa kuan siguro kining patay gani siguro ta akong pamilya kuyo gid siguro gyud nako sa pagalagad. Wala lang ko dahom nga makabalik ko dire urag wala lang gyapon sa akong nahuna nga kuan lagi kining unsa ni balik sa pagalagad time nga nay mga problema nga kuan kining ingon ta nga medyo bugat gyud. Pero pasalamatan lang gyud ako sa Ginoo kay sa panahon nga nana nga murag mawala na jud ko sa Pasig. Naa gyud siya kuan kining magpahinumdum ba nga kuan murag makagmata ko nga uy dili din angayan di ay. One time ato nga kadungog ko sa 99.3 parte to sa kuan kining parte sa baboy. Kay sa primero gyud wala jud ko kasabot aning parte sa kuan kining pagkaon. Okay nagtuo jud ko nga kuan na siya balaod lang na simbahan. Pero gipagbukan ni pastor sa teksto bersikulo ako man kitan sa kuan Biblia. Tama gyud ay dili man din sa simbahan lang nga pagbuot. Iya man gyud sa Ginoo. Ito nga ang stasyon pirmi na gyud to. LCM na gyud siya. Di ko pangamoy sa Ginoo nga kuan gyud kining unsa na man ta makabalik ko sa kuan iya akong tabangan nga makabalik sa pagalagad mo tong one time nag-broadcast nga naay fellowship sa Duale pagkabuntag wala ko laing target gyud ilis ko andar ko sa motor diretso jud ko to nga pag sulod nako mura lagi kog bag-o lagi pating gaan na gyud sa kong paminaw nga katong mga bugat na kong dala nga mga ginaluom na ko sa mga problema nakatulo jud akong luha ko salamat jud Ginoo nga imo kong gidawat pagbalik utot pati pasalamat yun ako sa Ginoo tabangin lang jud ko nga kuan kining napamangin mga pagsulay akong kinabuhi. Tabangin lang ko nga makabarog ko. Kay og sa akong kaugalingon lang paningkamutan gyud ako nga di na jud ko mo kuan kining mulapas pa sa adlaw nga kuan. Kay mo jud pangandoy ako nga makabalik lang ko dawaton kini mo pagbalik. Wala gid ko sa imo. Ikaw gyud ako ang kuan pagbuton sa akong kinabuhi. Pasalamat pud ko gyud sa kuan mga kaigsuonan nga nagatabang, naga-donate sa ilahang kining kabubuton nga nagpadayon ang ministeryo kay kung dili siguro tungod sa ilahang panalangin pud nga ilang gi-share wala na padayon ning kuan dili ko kadungog sa pulong sa Dios. Pasalamat to sa inyo nga napay panahon nga nakabalik jud ko sa pagalagad pinagi sa LCM. Dako jud kayo og sa kuan lang, dako jud kayo ang nakahimuan sa LCM sa pagkuan ako ning sa pagbalik nako sa Ginoo. Dakong kahimuan nga nakabalik jud ko sa pagalagad pinagi sa LCM. Kung sa mga kaigsuonan nga naminaw kung namoy mga kahatag pa sa para sa buhat itong padayon kay ako yampo po nako sa Ginoo nga puhon makahatag pud ko kay para makatabang po sa magpadayon ang mensahe sa kahanginan kaya daghan pa ang kuan wala kadungog. Ako dahil si kuan Dan Bantulo taga Purok 20 Dase veteran sa Santo Tomas.